सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम हो सुहागन की हीरे, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी। क्यों आए न मोरे सावरिया, उन्हें क्षमा। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে যায়। তো আজকের মতো টাটা।